Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo uštipke od samo 3 sastojka. Recept je prejednostavan, budu gotovi za tren oka i imate savršen doručak na stolu. Zato ostanite sa mnom do kraja. Idemo napraviti ove super uštipke, a vi ne zaboravite da se besplatno pretplatite na moj kanal i ostavite like. Pa hajde da počnemo. Od sastojaka će vam trebati 4 jajeta, 2,5 šolje brašna, 2 šolje vode, malo soli po želji i 1 šolja ulja za prženje. Najprije u veću zdjelu razbijte 4 jajeta, a zatim ručno umutite. Dodajte i vodu, a onda samo kratko promiješajte, a zatim i sol. Ja sam dodala 2 kaščice soli i bilo je sasvim dovoljno. Vrijeme je da dodamo brašno, zato postepeno dodajte po nekoliko kašika brašna u smjesu od jaja. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu bez grudvica. Smjesa treba da vam bude malo gušća nego za palačinke. Meni su ove mjere brašna bile sasvim u redu, a mjera šolje je od 250 ml, dakle obična velika šolja za čaj. Sve su mjere na šolju, tako da vam neće biti teško pratiti recept i sigurno nema greške u pripremi. Pripremite jednu zdjelu i ubrus u koju ćete stavljati pečene uštipke, a ubrus će upiti višak ulja. Ulje dobro zagrijte na jakoj temperaturi, a onda odmah smanjite kako vam se uštipci ne bi prepekli, a unutra ostali nepečeni. Smjesu vadite velikom supenom kašikom u zagrijano ulje. Pecite ih otprilike po 2 minute sa obje strane, kada dobiju zlatno rumenu boju gotovi su. Vadite ih u zdjelu sa ubrusom kako bi upio višak ulja. Kada se prohlade neće vam biti napuhani, dobit ćete mekane uštipčiće koje možete poslužiti uz neki namaz ili ajvar. Tako su mekani i ukusni da se mogu čak i sami jesti bez namaza i dodataka. Ovi uštipci su super opcija za doručak jer vam trebaju samo osnovne namirnice koje uvijek imate kod kuće. Vidite da su gotovi za tren oka, a pojedu se još brže. Vjerujem da neko ima i drugi naziv za ove uštipke, pa mi pišite u komentarima kako se kod vas zovu. Obavezno ih probajte napraviti po ovom receptu, uživajte i pišite mi da li su vam se svidjeli. Ako vam se recept sviđa, ostavite mi like u znak podrške i podijelite recept sa prijateljima. Ne zaboravite se besplatno pretplatiti na moj YouTube kanal i uključiti zvonce kako bi uvijek na vrijeme bili obaviješteni kada objavim novi video. Možete me zapratiti i na Instagramu, moj profil je prahnulo.me. Hvala vam na gledanju, nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!